live on podcast Talking with Anamira Friends. Bareng aku Diana Chandra dan tandem kesayangan aku. Dan aku Sita. Nah, kita berdua adalah tim IT dari Anamira. Nah, Sita, hari ini kita mau membahas kenapa sih bahasa Inggris itu penting di era globalisasi saat ini, baik dunia pendidikan ataupun cakupan luas lainnya. Jadi kenapa bahasa Inggris itu penting? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang universal gitu. Tentunya akan memudahkan kita berkomunikasi dengan cakupan yang lebih luas ya Sita ya. Betul sekali, dan membuat kita merasa aman dan lebih percaya diri saat kita keluar negeri pastinya. Buat jalan-jalan ya Sita, biar kita nggak kelihatan kampung banget gitu. Terus juga membuat kita lebih update atas perkembangan berita-berita dunia. Dan yang paling penting itu di bidang akademis. Sekarang kayaknya kalau mau masuk kuliah atau hal-hal semacamnya itu ada syarat TOEFL ya Sita ya. Ada TOEFL-nya. Nah, jadi tentunya dari beberapa poin yang kita singgung tadi dapat ketahui bahwa bahasa Inggris itu sangat penting di era globalisasi saat ini, baik dunia pendidikan maupun aspek lainnya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai pentingnya bahasa Inggris bersama tamu spesial kita. Itu ada Raihan Rizky Ramadan dan Andara Aira Kirani. Nah, Raihan dan Aira ini teman-teman merupakan juara 1 dan juara harapan 1 dari Olimpiade Nasional Indonesia Hebat untuk bidang bahasa Inggris. So, jangan kemana-mana, stay tune only on Talking with Anamira Friends. I promise you, swear. Every bit. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on. Friends, makasih masih stay tune sama kita di Talking with Anamira Friends podcast. Nah, sebelumnya kita mau sapa dulu nih, ada Taza Arni, ada Aira sama Raihan di sini sama kita. Hai, say hello. Boleh perkenalin diri dulu dari Ustazah. Baik, nama saya Ustazah Arni Amrida Putri. Saya mengajar di SD Anamira Pusat, Pekanbaru. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris dan saat ini saya adalah guru pembimbing Raihan dan Aira dalam Olimpiade Nasional Indonesia Hebat. Oke, berarti Ustazah Arni ini merupakan pembimbing dari Raihan dan Aira ya teman-teman. Kalau Aira sendiri boleh perkenalan diri dulu. Hai, nama saya Andara Aira Kirani. Saya kelas 5G dan umur saya 10 tahun. 10 tahun. Raihan? Hai, saya Raihan Rizky Ramadan. Saya di kelas 5A Sami dan umurnya 11. Oke, Sita. Okay, we want ask you guys one question first, okay? How do you feel to be around us right here as the winner of the national champion Olympiade? We start from Raihan. Okay, Raihan. Nervous, little bit nervous. That's okay. It's okay. Just explain about how is your feeling. Happy after winning is like my Happy. yes, happiness like what my like And you feel so proud also. yes. Okay. So proud of Yeah. myself Mm-hmm. and I'm happy to make my parents to be proud too. Oh yeah, that's good. Okay. Isna? Okay. Kirani? After I already grade 5 days, I can follow Olimpiade kan. I win the Olimpiade. Yes. And I so proud with myself. Yeah, you're proud of And I yourself. think my parents also proud with me. Yeah, sure. I think. Sure. Okay, next. Untuk Ustazah nih, sebelum kita membahas mengenai kemenangan Raihan dan Kirani sendiri, kita mau tahu dong lebih detailnya sebenarnya Olimpiade ini tuh ditajak oleh siapa dan ada berapa sekolah yang berpartisipasi dalam Olimpiade ini? Baik,
Jadi Olimpiade ini adalah Olimpiade Nasional Indonesia Hebat yang ditaja oleh salah satu lembaga pendidikan yang bernama yang bernama Rumah Pintar, Lembaga Pendidikan Rumah Pintar yang terletak di Jawa Timur, di Blitar. Nah, jadi dikarenakan ini adalah Olimpiade tingkat nasional, maka partisipansnya yang mengikuti Olimpiade ini adalah sekolah-sekolah dari berbagai kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Nah, beberapa contohnya yaitu berasal dari Aceh, kemudian Batam, Pekanbaru, kemudian dari Lampung, kalau dari Sumatera ya, dari Medan, kemudian kebanyakan juga dari Jawa seperti dari Bandung, Jakarta, Yogyakarta, kemudian Magelang, Malang, Surabaya, kemudian ada juga dari Makassar, Pontianak, dari Pulau Sulawesi juga mereka turut ikut serta berpartisipasi dalam mengikuti lomba bahasa Inggris, IPA ataupun MTK di Olimpiade Indonesia Hebat ini. Jadi kalau misalnya di total mungkin ada puluhan atau ratusan sekolah yang mengikuti, terutama mungkin sekolah-sekolah nasional plus, kemudian bilingual school juga mengikuti Olimpiade ini kalau yang bahasa Inggris. Nah, jadi kalau pesertanya itu total bisa sampai 4.000 kemarin, 4.000 peserta yang mengikuti lomba Olimpiade Indonesia Hebat bidang bahasa Inggris, IPA dan matematika dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berarti tingkat SD ya? Iya. Ini kan lumayan besar ya antusias dari bisa dikatakan dari berbagai provinsi itu mewakili. Nah, apakah hanya sekolah dalam cakupan swasta ataukah ada sekolah negeri juga begitu? Banyak sekolah negeri juga banyak mengikuti. Semua sekolah negeri maupun swasta bisa mendaftar, bisa mengikuti Olimpiade Nasional ini bebas. Jadi karena memang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah seluruh sekolah yang ada di Indonesia karena cakupannya nasional. Untuk bidang perlombanya sendiri selain bahasa Inggris itu ada apa lagi ya, Ustazah? Ada matematika dan IPA. Matematika dan IPA. Matematika Berarti dan mata IPA. pelajaran yang harusnya dulu ada di UN ya? Iya. Ya, bahasa Inggris, matematika, IPA. Nah, Tazah dalam membimbing Rehan sama Aira sampai di titik ini tuh pastinya tidak mudah. Nah, itu kan pasti ada kendala yang dihadapi nih, Tazah. Kendala apa yang dihadapi dan bagaimana Tazah menghadapi itu? Sejauh ini karena sekolah kita An Namirah khususnya ini sangat concern gitu kalau untuk olimpiade pertandingan apalagi levelnya nasional ya. Kita jika ada olimpiade antar sekolah saja kita really concerned on that. We really pay attention and we prepare much for that gitu kan. Jadi hal ini tentunya kita persiapkan juga sudah sejak lama begitu. Jadi saya sebagai pelatih khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu juga sudah sejak lama, dan anak-anak juga seperti Raihan dan Aira ini juga sudah ditempa sejak lama, sejak kelas 1 atau kelas 2 mereka sudah terbiasa mengikuti berbagai pertandingan olimpiade di mana tujuannya untuk bisa membentuk mental, melatih mental untuk bisa bersaing dan menghadapi olimpiade yang lebih besar seperti ini. Jadi tentu tidak pure kendala, sebenarnya ini adalah tantangan kalau bagi saya. Ini adalah challenge atau tantangan. Iya, tidak ada kendala yang begitu berarti, namun ini saya jadikan tantangan. Dikala saya melatih anak-anak itu, saya harus memprediksi, prepare materi yang memang unpredictable gitu kan. Karena dalam olimpiade kita tidak bisa sangka-sangka question itu akan seperti apa gitu kan. Tidak ada kisi-kisinya ya tadi? Ada kisi-kisinya sometimes, out of the box gitu. Sometimes memang beberapa pertanyaan itu ada yang tercakup ke dalam kisi-kisi, namun ada juga yang pertanyaan itu di luar kisi-kisinya. Jadi sebagai pelatih kita harus bisa menakar, kemudian bisa juga memprediksi bagaimana soal-soal yang akan keluar nantinya. Jadi mungkin tantangannya di situ, harus mempersiapkan sevariatif mungkin materi-materi yang kalau bisa bahkan di atas level mereka. Jadi anak-anak ini sudah terbiasa
berlatih menyelesaikan soal-soal yang kompleks yang di atas level mereka. Jadi bukan kendala melainkan tantangan di situ tantangannya mempersiapkan materi yang lebih variatif lagi. Jadi sebenarnya persiapannya sendiri ini udah matang dari lama ya Tazah ya dan teman-teman. Dan juga sebelum menghadapi Olimpiade Nasional ini, Raihan dan Aira sebelumnya sudah sering menghadapi olimpiade-olimpiade lokal gitu seperti itu ya? Iya, antar sekolah, kemudian provinsi, kemudian Sumatera English Olympiad juga kita ikut sertakan anak-anak. Jadi dari anak-anak di grade bawah kita sudah biasakan anak-anak untuk mengikuti ajang-ajang tersebut. Ya, of course our goal is to be winner, tapi kan kita juga set untuk menjadi winner itu kan kita set anak-anak untuk terbiasa terlebih dahulu. Kita tidak terlalu porsir, namun kita biasakan anak-anak terlebih dahulu supaya nanti kita juga dari hasil perlombaan atau olimpiade yang sudah-sudah kita bisa ambil pelajaran dan kita bisa pelajari lagi untuk olimpiade berikutnya. Jadi referensi juga ya Tazah ya. Gitu. Okay, next we wanna ask to Raihan and Aira. Raihan, how old are you right now? 11. 11. Aira? 10. Okay. At this age, we know that you both in the past are that want to play every time, right? Kids, we know. So how you manage the time for school, doing homework, playing, and time to take a rest? How you manage the time? Divided like Divided. yes. Like, Homework like 30 minutes, playing 30 minutes like that. okay. Aira, how about you? Divided also. Divided also. How you divide it? Like one hours I study, Mm-mm. 1 hours I watching. Watching TV. videos or TV. For refreshing juga For ya. refreshing. Okay. Okay. Thank you. Oke teman-teman, nanti kita akan balik lagi. Kita udah ngulik nih beberapa hal mengenai Olimpiade Indonesia hebat ini. Nanti kita akan balik lagi dengan hal seru lainnya. So, stay tune only on Talking with Anna Merah Friends. Won't stop the beat and go. Everybody, I'm moving feet until united. Everybody, I'm moving feet until united. Hai Anna Merah Friends, makasih masih stay tune sama kita di Talking with Anna Merah Friends Podcast. Tadi kita udah singgung ya Sita kalau kita bakal seru-seruan karena tadi kita udah ngobrol sama Raihan, sama Aira, sama Tazah juga. Sekarang untuk mencairkan suasana kita mau enjoy dulu nih. Kita ada game. Di sini Diana dan Sita udah mempersiapkan beberapa gambar. Nih ada gambar buah-buahan dan juga gambar hewan. Nah, jadi di sini yang main gamenya bertiga ya. Tazah juga join ya. Oke. Oke, jadi kita acak dulu. So you both pick randomly. Iya. Okay. And describe this picture, oke? Oke. Okay. Choose one. Strawberry. Oke. Strawberry. Boleh dikasih lihat ke kamera pegang gambar apa? Strawberry. Rehan gambar strawberry, Aira, what is that? Orange. Orange. And It's Tazah, an apple. Apple. Okay. Start from who? Maybe we start from Raihan. Okay, Ah. you go first. Yeah, our champion. Kita kasih waktu deh, kita kasih waktu 15 detik untuk benar-benar lihat gambarnya, dipikirin mau deskripsiin apa, oke? Kita kasih waktu dulu. Okay. Ready? Ready? Yes. Oke. Gimana kalau kita mulai dari Tazahnya dulu nih? Tazahnya Biar anak-anak didiknya bisa contoh. Oh, gitu. Begini Oh, ya, ternyata. boleh. Oke. Ya. Hai, silakan Tazah Arni. So it's an apple picture. Mhm. It's a fruit
And the taste is sometimes sour and sometimes it's sweet. It Yes. depends on the fruits also. The color, there is a red apple and there is a green apple. And then it's very good for your health if you Yes. consume it daily. There is so many benefit on it. There are so many vitamin contained in these fruits. And also, if you watch Disney movie, there's a story about this fruit. Oh, Do you know what is that? I know that. What, Snow what White. kind of Snow princess? White. Yes, it's Yeah. a Snow White. But that's just a myth. Yeah, it's not a real story. So when Snow White eat these fruits and then she got sleep. Yeah. So that's all about this fruit. Okay, thank you Taza And I Arni. like go to anime like stuff and I Oh yeah. can. Yeah. It's like Opi no Mi. Okay, Today Opeonomi, you know Opeonomi? Rehan. Okay, you can explain it. this. It's a strawberry. Show. Show the It's camera, a Rehan. strawberry and the bottom part is a little pointy and it's good for your health. Yeah. If your imagination is high, you can look it's like a love. Oh yeah, like a I love. agree, Yeah, I like a agree. love. Mm. It contains so many vitamins and also mineral for our body. Yeah. Yeah. Mm. I The think, descriptions. I think it's all for them. Okay. Enough? No. Aira? I got orange. The Show color of to the orange. camera your The color of orange is yellow, but sometimes orange also. Yes. Yeah. As its names. In orange, there are so many vitamins. I think Yes. Yes. Vitamin C. How about the taste? Yeah, but it tastes taste is sour, sour. but I don't like it. Oh, you don't like orange? I like a little bit Why? orange. Why you don't like? Because sour. Oh, you don't like Oh. sour things. Okay, next picture. Okay. Ope no Mi. Okay, Opeonomi. Okay. Oh, Banana. I got two. Banana. I got an animal. I get banana. Okay. Show the camera your picture. Tara is an animal. Banana. Your Tiger. picture, Aira. We start from? Oh, phone. Okay, we You start first. from She first. yeah, Aira. Finish first. I got 11. The The color of 11 is gray. I think. okay, yes, like gray. The size? The size, you is can so describe big. about the nose, I think Small. 11 is biggest animals. and the ears. Mm-hmm. You can describe The The ears is or big. Yeah. the nose. Enough? How about you, Rehan? I Picture, got picture. banana. Banana is the color. The outside, the outside is yellow. The inside is white. Yes. This banana like monkey like to eat banana. Oh yeah, Yes. How about the taste? Good, Mm-hmm. good. Sweet. 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 Mm-hmm. Okay. Anything else? And it's not cooked yet. It's like green and when Mhm. cooked Yeah, like yeah, yellow. So there is a green banana. Enough? You know. Okay, Azahani. Okay, this one is an animal. As we know, this is the wild animal. Is not a tame animal. Don't try to keep it at home Oh, yeah. because it's very dangerous. There is a TikTok. Very dangerous. Oh Yeah, yeah, this is. and it's professional. It must be professional. And also the color here is combination between black, white, and also Orange. orange or brown. I Like a think zebra. it's a carnivore. So don't if you meet this animal Just in the run. forest, don't get too close to it Just- because You better run. yes, you better run. For their life. It's kind of cat, but it's the big one. It's the big one, and then it's very dangerous. Very wild. Yeah, very wild. So, Color is like but zebra. actually, it protects some animals in the forest. Mm. Okay, so they better live in the forest than in the King home. of Yes, forest. it's a lion. Lion is a king Lion. of forest. Oh, yeah, It's yeah. yeah, one of a kind, but it's a wild animals. Okay. Look like a cat, but it's not
like a cat that you can always keep in your house. You It's can like kiss. a Don't try to zebra. kiss it. If you're professional, you can. Oh Yeah, if you're professional, you can. The stripes is like zebra. Oh yeah. Yeah. And the Biasanya white nggak usah tiger. ya. Yeah. Biasanya deketin. Better keep. Yeah. Better you Distance. run, better you keep And the for your space. life. Okay, Oke, that's all. That's all. Oke, kita udah sama game yang pertama. Nih kita ngedeskripsiin gambar-gambar yang ada di sini. Kita punya permainan yang kedua ya. Sita? Yeah. Apa sih permainan kedua sih? Kita bakal describe or you write the whole, not the whole lyrics, 20 just like seconds. 3 lines of the lyrics from the song. Yes. So it's listening song. Yeah. This is a listening game. I So What kind of listening. song is that? this is like listening test. Mhm. Oh my god. Like dicta. Yeah. Kita akan putarin musiknya, terus Taza sama teman-teman tulisin liriknya di sini. Bagi ya. Offer. Are you ready? It's a kind of modern song or old song. Like Modern. a modern song. Aduh. The singer are my favorite. Oh, yeah. You better know the song, okay? Aduh, it's little bit hard, I think. Ready, guys? Oh, Ready, this, guys. yes, So easy. Okay, ready? Are you ready? Okay, let me sing. We start from the first song. I'm 3, 2, 1. Young life thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I didn't follow. Oke, enough. I don't know. Kita akan ini kok replay, boleh replay sekali lagi ya. I don't want. Bentar. Lebih didengerin lagi. Kita boleh. It's too fast. It's okay. Young life thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. Okay, I think 2 lines is enough. Iya. This one is blank. That's okay. Wow, Rehan semangat ya. The ink is little. Nah, Cheng. The ink is little, Zahab. Okay. Udah semuanya? Yes. This is The good. second song. Okay. Kita cross check satu-satu dulu atau nanti di akhir ya Sita ya? Yeah. Next song. Next song. Ready? Okay, ready. This one. 3, 2, 1. I think this that. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters. Okay. We repeat once again. Okay, 3, 2, 1. Okay. Play again. Ayo Aira. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters. Okay, now. Okay. I don't know. And like this. 1, 2, 3. Okay, the last song. Okay, last song. Oh, the last song. Easy. I know this song. I already memorized the first one. Okay, Easy. ready? 3, 2, 1. The lala not ya, yang lala not ya. Lala not.
Bisa balik nggak saya? La la la, we can skip the la la la, okay? I got my head out the sunroof. I'm lost in my favorite toes. I only got one thing on my mind. You. Enough. One more time. One more time. Oke, replay again. Ayo Aira. Can do it. I got my head out the sunroof. I'm lost in my favorite toes. I only got one thing on my mind. You. Okay, that's enough. How? Aira? Saya got one thing on my mind. On my mind. Soundproof. I Okay. say so. Oke, kita boleh cross check Sita. Okay. Boleh dikasih nama di bawahnya nih, Taza Arni, Aira, Raihan. Oke, kita cross check dulu. It's okay, girl. It's okay. You write all the songs in this paper. Just 2 or 3 lines, Raihan, is another thing. 1, 2, 3. You like to sing so much, ya, Rehan, ya? Okay, done. Oke, Raihan, time's over. Bisa. Time is You up. can write You again. write the Time whole is up, lyrics? Time is up. Just 2 or 3 lines, Raihan. It's enough. Come on. Time is up. Time is Raihan. up. Time is up. Yeah. My name. Okay. I feel it full. Oh, Raihan. The winner is I solo. Wow. the champion. Okay. Nah, Boleh kita siapa pemenang pertama, kedua, dan ketiga di game Game Legends ini. No, you're number 1. okay, after we discuss like 1 hour, you know, we decide the winner is Raihan. Yay! Indeed, our champion. We don't mention the second. I don't think we don't mention. Okay. So we just mentioned the winner. Okay. Oh, just Congratulations, Raihan. I always sing that it's Sunday unique song. ya. At home. Yes. Every time, every minute, every second. You like to listen to I the song. dedicate this. Jadi Aira mungkin jarang mendengarkan musik ya. Jadi Tidak like sukanya music. apa? Watching. movie like that. Oh, okay. They have different hobbies. Jadi gimana hari ini udah main 2 game sama kita di sini, ada tebak gambar, deskripsi gambar sampai sama ini listening game. Seru. Very fun, ya? Yes. And you want more? Yes. But when I win the spelling bee competition. Spoiler. Oh no. Spoiler. Editor cut. That's okay. We ask for the support for everyone. You will follow the spelling Support bee me, competition. please. Of course. Oke, thank you for today, Rehan, Aira, Tazarani udah main game sama kita di sini, udah ngobrol juga tentang Olimpiade Indonesia Hebat tadi di awal. Teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube kita di. Ana Miroh and Dainah Kids Pekanbaru. Nah, teman-teman juga bisa lihat kegiatan kita keluarga Ana Miroh di Instagram kita. Ana Miroh _ official. Nah, teman-teman bisa cek kegiatan kita di sana. Di sana ada apa? Kita juga ada konten daily yang menarik-menarik di Instagram kita. Dan juga kita punya TikTok, yaitu anamiroh.official. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Oke, terima kasih untuk hari ini, Taza dan teman-teman. Jangan lupa
saksikan lagi video-video menarik kita lainnya. Mungkin kita kedepannya akan ketemu lagi sama Rehan dan Ayu dan juga Taza Arni. Insyaallah. Ya, thank you for today. Bye-bye. Bye. School uniform check. Ooh, girl, you're shining like a Fifth Avenue diamond, and they don't make you like they used to. You're never going out of style. Ooh, pretty baby,